ॐ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री गुरुचरणारविंदं शरणं। प्रिय दर्शक बंधु श्रोता बंधु, आज आपण मान से गुरु भक्ति विषय किछि कहिबा पई जाउछि, जहाँकि आपण जानिथिबे एभଳି भावरे गुरुंक प्रति एकनिष्ठ भावरे भक्ति आउ किए बा करि परिबो। गुरुंक प्रति जो श्रद्धा, गुरुंक प्रति जो भक्ति, ए कथा आपण निश्चय जानिथिबे। एभଳି भावरे गोटे कहानी आपण मु कहिबा को जाउछि, जो कहानी की आपण माने निहाती भावरे आज ए प्रसंग रे देखिबे जे किभଳି भावरे गुरुंक प्रति अनन्य भक्ति अनन्य श्रद्धा रहुछि। से भित्तिक गोटे कहानी मु आपन कहबा को जाउछि। गुरु भक्तिर किभଳି भावरे आपण जानि परिबे। दिने आपण निहाती भावरे जानिथिबे गुरु द्रोणाचार्य आचार्य गुरु द्रोण राजकुमार मानंकु धनुविद्यार अनुष्ठानिक शिक्षा देवा आरंभ करथिले। से राजकुमार मानक मध्यरे अर्जुन अत्यंत प्रभावशाली एवं तांकर गुरुंक प्रति समर्पित थिले। तेणु से द्रोणाचार्यंक प्रिय शिष्य थिले। द्रोणाचार्यंकर मध्य तांक पुत्र अश्वत्थामांक प्रति विशेष स्नेह थिला। तेणु से धनुर्विद्यार समस्त राजकुमार मानक मध्यर से नेतृत्व नेउथिले। किंतु अर्जुन अश्वत्थामांक अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थिले। गोटे रातिरे जेतेबेले समस्त शिष्य गुरुंक आश्रम रे भोजन करुथिले, हठात पवन बहिबारु दीपटी लिभिगला। अर्जुन देखिले जे अंधार हेबा परे मध्य तांको हाथ खाद्यर जो थाली पाखकु जाउछि एवं पाटी पाखु मध्य नेउछि। तो ए घटनारु से अनुभव कले जे आलोक अपेक्षा लक्ष्य रखिबा पई अधिक अभ्यास आवश्यक एवं से रातिरे अंधार रे लक्ष्य रखिबा अभ्यास आरंभ कले। गुरु द्रोण तांकर एई परि अभ्यास रे बहुत खुशी होइले। से अर्जुन को धनुर्विद्या सहित गदा चालन, खंडा चालन एवं विभिन्न प्रकार अस्त्र व्यवहार करिवार शिखैथिले। थरे हिरण्यधनु नामक निषादर पुत्र, जार नाम आपण निहाती जानिथिबे, एकलव्य। एकलव्य धनुर्विद्या शिक्षा करिबा पई गुरु द्रोणाचार्य आश्रम बसते, किंतु से निम्नजात रहिथिबारु द्रोणाचार्य तांको निजर शिष्य भाव रे ग्रहण करनथिले। निराश होई एकलव्य जंगल भितर को चली गला एवं से गुरु द्रोणाचार्यंकर गोटे प्रतिमूर्ति निर्माण करी से प्रतिमा को निजर गुरु मने करी धनुर्विद्या अभ्यास आरंभ कले। एकाग्रतार सहित धनुर्विद्या अभ्यास करी अल्प समय मध्य से अत्यंत दक्ष। गोटे दिन समस्त राजकुमार गुरु द्रोणक सहित से जंगल को शिकार करबा गले। जोठारे एकलव्य एक आश्रम निर्माण करथिले एवं धनुर्विद्या अभ्यास करथिले। राजकुमारंकर कुकुरटी बुली बुली एकलव्यंक आश्रम रे पहुंची गला। एकलव्यंक देखि से चित्कार करबा को लागिला, भुकिबा को लागिला। एथिरे क्रोधित होई एकलव्य कुकुर उपरे तीर निक्षेप कले एवं ता मुहरे तीर भर्ती करदेले। तो एकलव्य एते दक्षतार सहित तीर मारिथिले जे कुकुरटीर कौनसी आघात पाई नथिला, किंतु तीर द्वारा विद्ध हेबा जोगु से भुकिबा बंद करदेला। तो जेतेबेले
କୁକୁରଟି ଫେରିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଧନୁବିଦ୍ୟାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯେଉଁ କୌଶଳରେ ଏହି କୁକୁର ମୁହଁରେ ତୀର ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଧନୁବିଦ୍ୟା କରୁଥିବାର କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ତୀର ଫୁଟାଇଛ? ଏକଲବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଏ ଧନୁଚାଳନା କିଏ ଶିଖାଇଛି? ଏକଲବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ଏହା କହି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଲା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କେହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଏକଲବ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଗିବା କ୍ଷଣି ଏକଲବ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକଲବ୍ୟ ଆଉ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଧନୁ ମାରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଧନୁ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା କେବଳ ଟିକେ ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଜି ମହାନ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଖାଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ହେବନି, ଗୁରୁଙ୍କରୁ ଶିଖିଗଲେ ହେବନି। ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା କଥା ବା ଦୀକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।